Wait lang ha, wait lang ha. Gaganon ako. Aura na, aura na, aura na. Take two. Walang serve-up. Ano serve-up? Kawai. Serve-up? Yan! Nawala yung ano eh. Take two tayo, take two ha. Aura, aura, aura. Serve-up. Oh, smile be oh, bago mawala yung ganda. Ayan, yung ganda be, yung ganda. Ayan. Tubig lang. Kunti-kunti lang, huwag nyo ubusin. Ayun mo. Ayan, takpan mo lang tubig be. Ayan, takpan mo lang. Yung mga aura. Ito dancer talaga, ito pumorma eh. Isa pa, isa pa. Hindi yung forma lang. Sa pang anggulo be. Anggulo. Yeah. Yun, nag-blend. Nak, yan. Pwestuhan mo, nak. Yan, ang cute niya, anak ko.
Gaganon ako, mama. Thank you, ma'am. Salamat po. Salamat. Thank you, ma'am. Lalapatan ko po siya ng kanka. Dito ko po siya ipopost, ma'am. Thank you po, ma'am. Salamat po. Ma'am, picture, ma'am. Okay lang ang picture. Picture. Ma'am, picture mo pala. Di ako na-picture. Picture. Tayong dalawa, ma'am. Okay lang, ma'am. Medyo pabor ata yun sa'yo. Yeah. Thank you po, ma'am. Salamat po. Good luck po. Good luck po. Yeah. Sir Bob, kawai, lang po sa sindatan mo. Yeah. Yan, ganyan lang. Perfect, ma'am. Perfect. Wait lang, ma'am, ha. Hello, Sir Bob! Thank you, ma'am. Salamat. Patingin nga ako. Nag-vlog po ba kayo? Dito ko po. Dito ko ipopost. Thank you po. Thank you po, ma'am. Salamat Thank you po. po. Thank you po. Ma'am, last panghuli. Okay lang, ma'am, pa-shout out. Sabihin mo lang, ma'am, ano. Sir Bob, kawai, flying fish, tapos pindatan mo po. Ano po? Sir Bob, kawai, flying fish, tapos pindatan mo. Sasabihin ko po yung Sir Bob. Oo. Sir Bob, Lightning. Tapos pindatan. Yan. Maganda. Okay lang. Pakitan mo lang, ma'am. Yan. Wait lang, ma'am, ha. Hi, Sir Bob. Ma'am, thank you. Salamat. Thank you po. Dito ko ipopost, ma'am, ha. Dito ko po ipopost. Lang kuya. Sir Bob. Project. Yan. Okay, ready?